So this is the time. I'm ready. So this is the time. Hey, baby, back. I said, come for all can you send me? On the phone, I already have some embassy. See me. Never just one day. Amen. Arafo otie me Awurade Nyankopɔn asomdwe enka wo bibiara wo ene enyimre we ene 16 November Awurade asomdwe enka wo ne Awurade ye okese Awurade nhira na Awurade nti nanim nhira Awurade ye okese no mfa mfi adomo nkɔ adomo de Nyankopɔn chi akese afi osoro Nyankopɔn nche de ma obi biara otie mu class o mu nso Awurade nti obi an kwanam
yɛda ho Nyankopɔn na se sɛ yɛhyɛ dwumadi ase wɔ platform yi so edi afe ɛnɛ ne afe pɛpɛpɛ ɔrɔfoɔ wotie me a Awurade nhyira wo sɛ woba so na buru bia ɔhyɛ me program na afoforo tie bi Awurade yɛ ɔkɛseɛ Awurade ma wo hoɔden ɔma wo nkonkonto me ɔma wo gya to me na ɔma wo abotrɛ ne ɔdɔ a wode hyɛ me program na wo like na wo hyɛ ma obi ate bi na ɔnso wo hwɛ bi Awurade nhyira no yɛ ɔkɛseɛ bebree ɔrɔfoɔ wotie me ɛnɛ anwummerɛ wei ɛyɛ da ɛyɛ na November 16th na do no ne mobro ho akwa na Awurade de kyɛ me ne umienu na yɛte nkwam yɛte nkwa ne yɛte ma Kristo yɛte ya ne yɛte ma asafurade ɔno dombo ɔno hyɛ gidie ma ɔno kan ho ɔno hyɛ de ne Awurade anka yɛ ho anka yɛntimi ndu sɛ mpɛmpɛnso yɛ adu ɔno Nyankopɔn no wɔhyɛ mu abedu sɛ mpɛmpɛnso nti ɔno fo be biara wɔ no meka mo ho ne fa so da ma ɔno twedi ampa Nyankopɔn sɛ ɔsɛ ntontom ɔsɛ ayi ɔsɛ nkanfo ɔsɛ nhyira andra ɛyɛ 15th November ɛyɛ 7 years amefi ɔbɔnefoɔ ne mpokyere na mane huna me hu Kristo yie ɔrɔfoɔ bɛka mo ne na nyame ase sɛ Kristo ahwɛ me so ahokyere ho yehia akukukuhwe ase na so ɔno Nyankopɔn otimi ade nyina yɛ ne modo hu ne na dɔ ɛdɔɔso no wayi ne nsa wɔ me so da biara da wamama bedu sɛ mpɛmpɛnso me de aseda ne ayi de ma ɔno twedi ampa Nyankopɔn nti ɔrɔfoɔ baabi biara wɔ platform mi so bɛka mo ne mfa aseda ma twedi ampa Nyankopɔn sɛ wayɛ bi ama me wate ɔrɔfoɔ saa na wo so wayɛ bi ama ebia no yi fi ama ne bi na bia na ɔda ama ne bi Awurade yi wo fi mu dia saa dɔ ɔhwere mu sɛ ebia me na me fu me sɛ mayɛ bibi mpo tie Awurade Nyankopɔn no na yɛ no kɔfo Nyankopɔn de bɛkyɛ no wahu mmɔbɔ akɔnyasa nyina mu ɔrɔfoɔ bɛka mo ne nyame ase ɛsan sɛ Kristo ayɛ bi ama me Kristo nso ayɛ bi ama wo Kristo ahyɛ wo gidie de Kristo ahyɛ wo ma Kristo akasa wo ho Awurade ahyira no wayɛ wo kɛseɛ Awurade afini ti yɛ program na me yɛ sɛ fonso bi wɔ ho ɔdɔfoɔ ka kyerɛ me na ɛstenetene me na kyerɛ me de menyɛ na kyerɛ me ne maakwan mefa so mehu Kristo mehu de mɛhyehyɛ me program wɔ platform yi so yi na Awurade ahyira wo so na Awurade ahyira me so yɛyɛ Awurade Nyankopɔn ho adwuma yɛdi yɛ ho nkɔmmɔ yɛhyɛ yɛ ho gidie din kyerɛ to ayɛ ho adwe yɛn nyinaa yɛ pɛ Awurade mu deɛ nanso ebi kyin bi ebi didi ebi anim Kristo si yɛmfa ɔdɔ ne biako yɛ ne kronkron yɛn transfer ne nu nyam no ɔno na obɛhyira no ayɛ kɛseɛ ɔrɔfo baabi biara wo a wotie mu wɔ platform yi so Awurade Nyankopɔn te n'anim kyerɛ sɛ ɛnɛ anwummerɛ wei moyɛ aso na wotie me na de Awurade Nyankopɔn kyia ɛde ma wo ɔrɔfo a wotie me ɔrɔfo a wɔba program yi so a wohyɛ na wonua bi nso etie bi ɔrɔfoɔ ba na wahyɛ na wonua bi nso atie bi ne nyina aka bom de aseda ne ntontoma ma ɔno twedi ampa Nyankopɔn Awurade Nyankopɔn nhyira ɔrɔfoɔ Awurade Nyankopɔn te n'anim kyerɛ maame Awurade Nyankopɔn hyɛ wo gidie de me papa Awurade Nyankopɔn tutu wa na mo si de kron me sister Awurade nhyira wo bebree me brother Awurade ntu nkwa na mama honhonhon tumi ɔma wo honhonhon adom ɔma ne nhyira ne yɛ kɛseɛ ɛwɔ abrabɔ so ɛna anwummerɛ wei deɛ wobɛbisa fi Kristo nkyɛ bia ɔmfa ndom ɔmfa nkama wo da biara da ɔnhyɛ wo gidie ma na ɔnkasa nkyerɛ wo na ɔnhyɛ wo den Awurade nkasa ɛma honhonhon tumi yɛ ogya wɔ so Awurade adom yɛ kɛse wɔ so bebree ɛna anwummerɛ wei ɔdɔfo a wotie me baabi biara wo a wotie me no ɛda nyame ase sɛ wahwɛ yɛn so no wɔbɔ yɛn ho ban na ɔtwe mu ɔde yɛn kɔɛ ɔde yɛn baeɛ na ho bɔmbɔ ne hwɛ so pa na adom aboa me ne umienu sɛ nka yɛn tie ase no ɔno asafurade yɛn ne hwan na ɔno Kristo bɛhwɛ adom bi na so me ne mienu so yɛn bɔ ne ne yɛn to ne man kitikiti yɛ Awurade adom bi na so me ne abufuo ne yɛaka bi yɛ Awurade adom bi na so me ne mienu so na edu sɛ mpɛmpɛ so nto ɔdɔfo ba biara wɔ no fa waseda ne wayi ma otwedi ampa Nyankopɔn kɔto asafurade ne so ne yɛ kronkron ankoto bosom dua tumidie hodo bia kɔto ɔno asafurade ne fa anwonyam hyɛ ɛma no din kronkron so ɛsɛ wayɛ bi ama wo wayɛ bi ama me wayɛ bi nso ama ɔdɔfo a wotie me ɛna nyimrɛ wotie me a Mediana Stephen with me a friend Stephen evangelist Stephen ɔdɔfo be ye we bi ɛwɔ YouTube accounts bi na me bi ne me tworo di bi hyɛ wɔ apostle me srɛ mo te me ayɛ apostle evangelist ne twɛ mistake no nipa ne yɛ de ɛkɔtworo apostle hyɛ wɔ nti mo fa kyɛ mo call still mistake no wɔ YouTube ko na apostle mpatwɛ sɛ evangelist ɛyɛ apostle me ndu baabi a me apostle me ndu wɔ kra me ndu sɛ di biara Awurade adom ne mo bro hono no ɛyɛ evangelist yɛ nyame asɛm na yɛ ka yɛ me asɛm ne yɛ kyɛ Awurade asɛm ne yɛ de nante sɛ de atetefoɔ no bɛyɛ suafo no bɛyɛ evangelist ne yɛ de nam ɛyɛ apostle yɛ mistake bi ne yɛ kɔ ne yɛ tworo hyɛ wɔ sɛ apostle ɛyɛ apostle misrem bibi mo tie me a ɔdɔfo bi a wo hu wɔ YouTube no ɛyɛ apostle ɛyɛ evangelist misrem ɛyɛ mistake bi ne yɛ kɔ ne yɛ tworo apostle hyɛ wɔ nti ɔdɔfo wo de akyɛ me
gidi sɛ wo de akyɛ me wo hu collect mistake no wo hono ma akware collection no wo hono ma ama me orofo wo tie me sɛ wo share program e bɛboa wo sɛ wo share e bɛboa me nso sɛ wo share na nyame asɛ no ko achi e bɛboa ane ya ba me kyerɛ bibia fa honhom ne mo kakra bi ane ye nkyɛ bebre orofo nkomo ketewa bi ne e ba bedi nti wo ba na wo share na wo frɛ wo nua sɛ brother Stephen aba nti wobetimi ne na abɛ share ne program no orofo wo tie me ye nti wiase mu kwa wiase mu bibi wo ho wiase mu tumi bi na di wiase so dɔfo Nyankopɔn tumi ne ɔbonsam tumi na di wiase si ye hwɛ mu paaria na nka ɔbonsam tumi na di wiase so kɛse paa because niema ɛkɔ niema esisi ne niema ɛkɔ no ɔbonsam tumi na yɛ kɛse pa wo nanso ɔno Nyankopɔn na ne tumi so ne ne mabrohu no so no pagya ne nsa tumi bi ne wetumi gyina n'anim ɔyɛ no kwafo Nyankopɔn so ɔgye ne mafi mpɛkyerɛ ne amanehunu bi baabi bia bɛgyina kɔmande sɛ Yesu tumi ne mogya de hye ne agye nkwa na agye nipa fi ɔhaw ne amanehunu ɛne nti ɔrɔfoɔ sɛ wo ɔtie mi ana anagyifa wo ɔbrabɔ no nipa dua ne nyina fama asafurade na fa aseda a ɛnyi nkabea ma ɔno twedi ampo fiti November fiti January bepim November na 16 November ɛyɛ adom bi na so me no mienu so ne yɛde adu sɛ mpɛmpɛ so nti Awurade Nyankopɔn bɔ abrabɔ mu fa ne hye ukukane fa ne yɛ wade nyina me ka ho aka me nkwa nka turu no na fa ne yɛ wade nyina so tumfoɔ sɛ de bɛyɛ a wobɛhyɛ wo gidie de ne wahyɛ wo ma abre bia watwea bɛn wo ɔne na bɔfoɔ na nwɛn wo ɔbanefoɔ no deɛ ɔhɔ anopa awia 24/7 no ɔyɛ adwuma 24/7 ɔhome da biara da sɛ de Nyankopɔn so home da biara da ne bambɔ no ndaw ɔhwɛ me no mienu so yɛde yɛtimi da ne yɛ so ne Kristo de ɔhwɛ me no mienu so ma adepa bi kye yɛde a na sɛ yɛde asedama no ɛne yɛbɛka honhom ne ma ketewa bi ɛne ɛno ho kakra asɛm bi ne yɛbɛka yɛbɔ mpae sɛ Awurade Nyankopɔn bɛma wo akokoduro na ɔbɛma wo adom bobrohu na ɔbɛma wo nhyira a wode bɛhwɛ ɔno Nyankopɔn no anuonyam mu na wayɛ ne kɛseɛ bibi wɔ abrabɔ mu ɔrɔfo a wotie me ɛna nwumere we ɛmfa wɔ abrabɔ ɛndi agorɔ ɛmfa wɔ abrabɔ ɛnto kyakya ɛmfa wɔ abrabɔ ɛnto hɔ ma obi fo abrabɔ to hɔ ma Kristo na Kristo no timi ade nyina ɛmfa wɔ abrabɔ sɛ wodeɛ wa ne wo bibi biara ntimi ɔdɔfo tumi bi wɔ wiase tumi bi wɔ hɔ a etimi nipa bi na ɔdɔfo de okra ma safurade ase tumi na nya wo so tumi da biara da tumi na ɔyɛ mboguo bi keke tumi na ɔyɛ habanki keke tumi na ɔni ahoɔden biara sɛ wode wo ho ma sɛ tumi na ɔbɛdi wo so nkonim tumi ne de ɔni ɔwɔ hɔ de nanso wode okra ma asafurade na sɛ tumi na ntimi nya wo so mpem ntimi nya wo so tumi bi biara da sɛ honhom ne ntimi nya wo so tumi da biara da o Kristo tumi a de nyina ne bɛhyɛ wo de ne nti sɛ tumi ne dwane ne Amerika wa abrabɔ so ɔrɔfo ma asɛm nyina ne sɛ nka manfa me ho amma Kristo yie na nka me nante wiase bɔne wiase ma nka saa dɔnhwere me nka menye ɔnka ɔkrate asefo ho biem jitum sɛ menye pɛdeɛ menye perfect deɛ nanso ɔno Nyankopɔn tumi na ɛbrade nyina so na bi yɛ me de na hyɛ me ma ɛni ti ahaw de ba Nyankopɔn tumi ne yɛ kɛseɛ na magina ama ɔno Kristo ne sɛ de bɛyɛ Kristo ba ne ma ɛtɔ so me menye da nkɔ ama me kra nti ɛna Awurade yɛ tinkom nti ɛna nwumere wo de me ka kyerɛ ɔno sɛ ɔdɔfo fa wo nipadua ne wo kra nyina ma asafurade no nhyira wo fa wo nipadua ne wa adom nyina ma Kristo no yɛ ɔkɛseɛ ɔrɔfo baabi biara wotie me ne kasa kyerɛ kasa sɛ Awurade hu me mɔbɔ na hyɛ me gidie de na ka me ho wonim sɛ me mbere yɛ asedamre me mbere yɛ ntontombre nti yɛda nyame ase ne tontom ne pagya ne wɔde a wɔyɛ ama yɛ na ɔtwe mu wɔde a wɔyɛ ma mpɛmpɛnsuo mu yɛ wɔyɛ ama yɛ 51 November bɛpem 16 November Awurade ayɛ bi ama wo de na Awurade yɛ ma wo ɔrɔfo sɛ Kristo yɛ bi ma ɔkan ibo woda sɔre yi ho na ɛbɔ ho ban woda yɛ a w'ani tie ho na ɛbɔ ho ban Edra Nyankopɔn na ɛbɔ ho ban nti sɛ wɔbɔ ho ban na sɛ wɔabɛdu sɛ mpɛmpɛnsuo yɛ ɔrɔfoɔ fa aseda ne ntontom ma no wate mɛde maseda ne Nyankopɔn aseda de mpɛ sɛ yɛfa dio da biara da meba program praso mi supervise yɛda nyame ase yɛmfa na aseda ndi da biara da na ɔtwe mu mpo ne yɛnhyia ya da koro mpo ne yɛhyia sɛ yɛde Nyankopɔn aseda ma na ɛsɛ sɛ wɔayɛ bi ama me ne umienu na adom ne ne mɔburu ho ayɛ kɛse wɔ yɛn so obi yare okodi ayaresa bia yɛmfa adura nka ne ho tɔ no obi nso kwae no wuyɛ akwanhyia bi si wo de bibia nka wo honam o ka akɔpem wo de wampra yɛ bibia obi nso kɔpem owuyɛ wɔn na de deɛ kɛseɛ ɔrɔfo yi nyinaa yɛ baako ɛyɛ adom bi na so me ne umienu so efiti 1 January bɛpem 16 November ebia ne wabusua ne bi ho nka ɛntɔkyima ebia na obi edi wosie nipa num nipa nsia nipa nyinaa wɔ abusua bi de wɔn nyinaa se ahye ebia papa bi ne yere ne mba kra asɛm de etukun eba nanso wɔkɔe wɔn amba biem wode wotimi tena play mu pre bi tra ebi tra play mu wɔn amba biem ɔrɔfo Nyankopɔn ayɛ bia ma wɔn ti sɛ me ba so pɛ na num si yɛbɛda nyame ase ɛbra nwom yi kɔ so mere sante nyina asafurade
na hini ere ne ntwamu nkɔ da biara da nti sɛ nyankopɔn ne yɛba bɛda nase yɛda nase ɛna nyimere wei ana me mpai ba ma de sɛ me praso mi so nyina yɛ asɛda ne ntontom kwa ne de matwe di ampɔn eso sɛ ndra 15 November na me wɔ ba bi a me kra ni 15 November me ka 2012 na me kra nam ba bi a ɛnenam na me nipa dua nam ba bi a me hu na me nka nipa ho yɛ ka we Christopher na me nka ho bi arafo na me wɔ tibia bi ba ɛnyɛ no body phone de nkanso nkonso na chechere me nipadua nanso ono ne ankopon ne kwafo nyankopon no ono ani tumi ne mabruhu no so no ono na adobabo a me ne umienu abedi sem pempenso wei nti sa nyibire me gina ha na me de nyankopon aseda ma no orofo wa wo de ho ato bosum bi so wa ho de ho ato dua bi so wa wo de ho ato nananam ne yema bi so wa wo de ho ato papa ne yema bi so wa wo de ho ato tumi bi so wa wo de ho ato tumi bi a wakɔgye so no se enwa wa brabomu no orofo me ka kire banyumire se hwehwe se tumi na kire kwa na fa ko gu bedi efi na fa homa Kristo na yankopon asam de ntwamu de biara na twuro asam we da so te ase na ho dada kopim wiase awieye ye fi na na Abraham na de ototo so abedu na Awurade yankopon asam mporo ayo ya minanum asam nseye na num asam na yoja nipa bre na abese afi atasfo asase sukọ bebre na nni ho biem won asam ne de da so de won dingi ahodo obegi nyina twam kọ na so onu yankopon asam ne da so wo ho Laisha Moses Daniel Jesemint bimbubu ondin asiafo ne bebre bagi diri obeye nyame adwuma ne bebre nanso wo nyina betwam kọ won num asam yankopon num asam na wonam won so de twura ne da so wo ho nti odafo wo de na wo ye daachi biara ye beka se ase besi wei ote wo na oyese yo sa wo de wo kra ne ma yankopon ana sa wo de wo kra ne ma hwan wo de wo kra ne ma bonsam endi mboa wo de biara de sense bonsam ni adwuma bia de ama wo oni mpempensu tumi bi de ma wo oni otwa hu bi de ma na so oni nkwaje bi de ma wo kra de wo de ma wo ni animguase obema sika obema odwete obema de ehia nyinara na so awi achi no begu ani mase enti anyumina okam ho adanya me asese Awurade yi wa fi ade so ani amane bim na wa ma wa doma chede na wa hira wo na wa ye okase ni mobro hu na ye kase wo abrabo so ebia na wo na hia bi pa na wo na ma ho hia bi mu na so no twedi amponyanko ba wo ho to no so nti o wa de nyina di abo na wie wo yie di a wanfu wani anto aboso ntumi biara so tumi ne nkwa biara bo ma obi ya ho ade nyankopon ne no asafurade onna tumi ne mobrohu ne adoye nyina wɔ ne nkyɛn onna nhira ne tumi nyina wɔ ne nkyɛn enti na anwumre wesi yɛda na ase na ese ne fata se yɛda na ase ɔrɔfo a wutie me dia wo me brada me maame a wutie me wo de ho atoto mi bi so wo de ho ato bayidom bi so wo de ho ato bosum bi so wo de ho ato nsuo bi so wo de ho ato bansere bi so wo de ho ato niema bi so no wo de ho wura ho hye nipa da se ne bi mu no ɔrɔfo me pa ka kyerɛ se nyankopɔn pe de ondi hwam wɔ asase so se nyankopɔn di hwam anka kristofo nyina ewu nka ne an wɔde wɔwura hye kristo bu nyina wo nyina afi asase so kɔ na so no twedi ampo esan se Job ne ne kra ne nipa dua nyina hye kristo mu na ka se Awurade nyankopɔn ne dimafo ne tenyirafo se wanyi obi ansa ne yare nim se ne dimafo kristo ne ti ase abi ti da biara no da nyame ase won pempenso wɔde ne madu arafo se bibia hawa wo de wo sore na pa bomadia na ko gina bonte na hwe se de no madi ahurisie wo asase so a wo soro ne fom fa woni dan woni babia nsuo ta buom woni babia wo de wo ho hye na so aseda bia wo de manyankopon adiwa no pa arafo Kristo aye bia ma na otwi mu nyankopon aye bia ma bosum yi mu me de wo aye bia ma wo emo 7 years ni am fi obonefo ne mpokyere mbedu se mpempenso Awurade aye bia ma me eya na meru aho me ho esan se to apentia Awurade yakopɔ se nipa na bu obi na ya na ebi ni ho de na so na me bisa me ho se enam kwan bi so Kristo be yi wo fi ohaw bi ma onyi wo fi ohaw bi ma onhwe wo so da biara da ebro be yi wo fi so ohaw ni mo de na adom be domo ode ni hira ne be ye wo kese obebe wo hu nani wonyam ne kese 7 years e fe na ma Kristo yiye no rafo ne mre bi atwam 2012 wako no na bonsam na yisu me na tans be bia menanti kodu ansa na makoye adwuma kakra di ato adwene di
na me na me kra ne na basa nanso da me nipadua te ase na edu anadwo ne na me pene mafunu no orofo se don hwiri me ni se te bia ne mu biem orofo wutie mi se wo se te bia ne ma ka kire wo se enne me de me pe ama Kristo me mo bi mbetufu ansa na wo fi se te bia ne mu fa ure no nipadua nyina ma Kristo ne fa ye Kristo apade se o ye ne twen Kristo enu wonyam osin kunimdi abotre wiema kunimdi enti the moment a obenya abotre atwen Kristo enu wonyam no Kristo be hira no wayo kese orofo se Kristo ne yeda na se yebeda na se apem den kompempenso maseda nyina se Awurade Nyankopɔn adoma boa me Awurade Nyankopɔn ahyɛ me gidie den Awurade Nyankopɔn atutuma na mo asidie kron menya de akye so sa nanso Nyankopɔn no so no kron no waka me ho tumi bi sɔre a ɔbrɛ na se orofo se yare bi ba wa Nyankopɔn na otimi ade nyina o mama ni da so se me ba meka ho anopa ne awia eso se me na mayi wa fi ogyam anyimre so wutie mi a nyame aseda na me de ma no wate beka me ho na share program na obi nso meda nyame ase bi ma me wate di ni an Steven apia ko YouTube agya kwaku na ho orofo wutie mi ma Kristo hu hia me papa me mama ma Kristo hu hia wani da so se Kristo be hye wo gidie dia e wade be kasa na tumi nyina be bre ne ho ase orofo na nyimre we kamoni na nyame ase bra nyumu kosu enkwani owu mu metsina medi ne kore ama Kristo ohine kese bi meye Nyankopɔn de osoma me se memeye mre santi ni onu asafurade no na hinie ne nimre ni ntwam de biara da na hinie ne ntwam na entu asase se hinie biara de biara da ahemfo bie ni oni Kristo ahinie ni se de biara ba empempem ahemfo wo besi ko Nebukadnezar ne de akeka ho Pharaoh ni mun don akasi ahemfo akasi David ni Solomon na mahinie kasi wo betwam kompo ntu Kristo die no orofo wasase so ahinie saasbiri ene Pharaoh die di se ene Solomon die ne se ene David die ne se ene ahemfo akasi die ne se nanso wahinie na wodi ye enne no wodi bodwe ya na se bosom ka ho orofo ene Nyankopɔn aseda ne rema no ne edi nkomo ketewa bi tuba so no ahye ama me no wa like no obi nso abaso bi ka kire onya bi se Brother Steven aba orofo wutie me na nyimre we Awurade nhira wo ene nyimre Awurade nto nkwanam oma onkunku tumi ne na adom ne mobro hu a wafa Kristo aye okra ne waje nkwa orofo ma Kristo ma na me nim se Kristo mu yede na so ahochi na hunyehia wom na so nya abotra Awurade hira no be okese Awurade nipa bebrebe kaseti oni bebrebe kan zambia tie na so Nyankopɔn timi ade nyina ye no se de mobro hu ne so na doye ne be ye okese na be yiwa fi ohawo ne mu ne amane anim ene nyimre se Kristo pagya ne nsa wo so a tumi bia bebre ne ho ase ene ti onu Nyankopɔn ne mobro hu ne na doye no enye kese wo abrabɔ so tumi bia ni wo ye de tutu asafurade no ho ayeye da biara da na hiye ni suti ade nyina otumfu Nyankopɔn mobrohunfu agya ne mobrohun ne dɔɔso no ne tumi ne na hoɔde ne so esi ade nyinara amiri bi atwam na menim sɛ papa bosom ne otumi kyin bibiara esan sɛ de ɔka ne bam de ɔhyɛ ne ɛyɛ hɔ nanso na menim sɛ Kristo bi wɔ hɔ a ne mobrohun ne na dɔɛ ne dɔɔso kyin ade nyinara ɔne na wode ho tɔ ne so a wohwe ase da biara da ɔno na yɛ butantim a ɔma wade a ɔmbisa obibi da biara da Oma wadi a ombisa se bedana so wodi na se da bebre ne de na ombisa bibi mfi wo nkyɛn ana onse wo orafo se Nyankopɔn na se ye de ye kra ne nipa dua nyina hye ne mu enye bonsam enye tumi bi a oba kokoto no ebewi achi obese wo mba ebewi achi obese wo busua ebewi achi no ode yare dom ne ba begu mu so ebewi achi no obeto amane de amamo no ere de yemfa ye ho nto no so da biara da obema osika ni bibiara na obeba ho baka se mebo ho ban nanso bisa se ebedu baabi no obema orure fi ade bi a se wo ye ne wanya wo honom na hono no wa kyerɛ wo se ɔno wo tumi kyen wo arafo me kai mere bi atwam na papa no mo kom saa
ana tumi aba obi mu no kom no tam sekan no de twa ne yefunu ni atoshi amatoshira bom no de twa ne yefunu atoshira bom no de twa ne yefunu atoshira bom no bi so try no twa yefunu mu atoshira bom ayi atoshira bom ayi o ma na so du hospital no awu orofo anyi ni pediem wo humbonsam trek no wo humbonsam na dada nketinkiti bi no oye no woto ade bo ne yefunu no owu no o twa ne yefunu wo ma wutumi a so twa yefunu toshira bom a ebe kat isi odu ba bi no jano no wuye sabre na hwan na sabe waye kwasia wo na waye kwasia esense wo mfa ho amma bonsam nka bonsam yisu sa arafo so usum nyankopon pa no makoji tumi bi se me de ton ade na wura fisha wo nyankopon no bo mpa ekoto sere na obehu maba do wadoma bo o mebra be okoto ho na ade nsan ade be se no ma de obedi kama ma John ko da we desert ni so no na ko ma na duane onim so ba ko da ho onim so ho ye okoda ho ye ne ko to ho ne ma o e wo ne nkwanta ene okoda o hu asase bibia bi na nyankopon ni purpose nti ode ne ko to ma bonsam nso ma ne ko ba bi se be wie chinde na obeye wo ba kun no wagu odi mase nti de bia me se obonsam de da ho ye nkofa the moment I won say ba ko kana se won say ko kana duane wutimi yi unsam fim da biara da ebra wo kura be yi unsam fim no bisa se wo na nkanso ne ba be ahu ama ne wo saade ne hu bi orofo a wotie mi ena nwumere we so beti Kristo asiye ne wasum ne kwaredie ma obehira no waye okese yi waje fi obonefo ne so yi waje fuji kaka bekirefo ne so emfa wura nkwohye tu bibi emfa wura nkwohye tu bibi muso na ma odan kwa be mu ahoɔden se woni tumi a wodi ye bibi a nkɔ pay tu bibi se wodi ye ade bi na daachi bi wo ma bebre wo nana ne bebre wo nana nkanso ne bebre na wo bisa se wo ma me baifuo bi na ye wo na bisa wo so wo na wodi se o hawo ne bae bon so ana nyumre me kamfo Yesu Kristo dia ma wote 7 years pe ena ma Kristo ateti na mane hunu osuni areho nanso na Kristo nim se me ba nchi a menya dan kwa ye oba de sefo no orofo nyimre we kame ho ne na nyame ase be boa me na hye me gidie din orofo wotie me a mafrew be frɛ me na wode a wo kakakra no be ka boa me na be to be mama wasam pakana ya wo kakakra no be mama kakra se de be ya ye be hu nyankopon na nu onyam ne kesiye odomfu nyankopon ne be hira no waye wo kesiye se wo beba so na wa frɛ me ne nyina ye be twia nyame asɛm orofo wo tie me bibiara wo bisase Awurade nyankopon no ka nkobia no ono wa de nyina ra ono na reto ne mabrohu ni nyina wa ne nkyɛn ono na wo de wura hyedi ma wani mu gwase de biara da orofo mu bi atwam na me se me papa tumi no e wo tumi chi ade nyina ye esanse o akasa ye ho wosiemu o kom no tiemu na ogina nkyɛnse so na okom wo ho orofo o papa wi na ne tumi ni ye start say hanseme no ye de chingu mensa na babia na metse village na me woni enim se mesamba village wo biem obi hu obisa senti abrante ewuni na minnim se meye nipa biem ana se me bankwam biem sabrinka me de para bom anim na ma shadow empare me se meye se ne ma no ora fo nyankopon mu ye de nti fa wura ma nyankopon na one ne nante yi wadwe ne woni padua fi wo ma metumi papa ne nana no tumi bi so yi wadwe fi nkabere kire honhom bi mu na fa wura hye nyankopon ono otimi ade nyina ye ono na ne bombore ne kase ye ne ye kase kire ade nyina ono na tutumi ne bura ade nyina so okasa tumi bia ne watimi kasa biem de biaro da Bible mama tia se ne Nebukadnezar sumo honi na ba ye honi si wa na okoto ne sore no eye ne kronkro anopa ne awia ne anwumere ono wa ma ne kromofo nyina Israelfo ne kromofo nyina sumo honi nanso na tumi bi chi ono Nebukadnezar tumi no eni ti o kire ne tumi e ma hyeda Abednego ne Daniel ko ho no tumi bi bro ne de ani sunti wontimi andi won su kunim Yankopon di ni sunkunim oprim na akoma no dane aboa ko da ngurem eni ti odafo emprim akoma e wo nyame asem ho
primu akoma e wo nyame asem emfa wo nipa bia ne wo kura nkɔhye bonsam mu na bedu mmiribi no wo busiafo no nana nkanso anam na benya amane am won kra arafo na ma menkyere wade kakra bi ya mompa ni kai Awurade Nyankopɔn enanyumire ya da wase so wo boa ne ahye ngidie de ne asere bone facha ne asere onkunkuntumi abahye emubua Awurade bedi ani mu kan mra ya ba cheche wasem mu Awurade bedi mu em kan me ka hunhum asemi emo bonefo ne nya esutumi da biara da ma wo mogya ne nhyiren apam bi obonefo ne baba ma mogya ne ntwa ho sara ban hye ya me nkroko ba kasa kire na ma utumi ye ogya wo ye so na yiwie de aseda ne ayi be ma otwedi ampo aseda nka wo din se no kwafo Nyankopɔn watie ye nsufrɛ e wo nyame agya oba ne nkunkundi mu nti amen orafo afi ba be ko na wie ebi be abosomfo nsen ebi be ko dinsifo nchen ebi be ko kɔgye niam bi akokoto ntumi bi de ahode ebi efe no okoko bisa no niti de ababi abaifo de na kɔhye ababi won kɔhye be mfa nkɔhye babi aw bompa ne sɛ Awurade sɛ Awurade bom ho ban Awurade ma me ho ade Awurade hyira me Awurade ye mekase Awurade ka me ho na hye me gidie de Awurade tutu mama ho si de kro wotimi kan kyerɛsɛm na bompa na Awurade Nyankopɔn bagi wa abaifo ni tumi biara sɛ wode wo ho ma no na wone ne yaka na wudi natam na wo ye niam bi ensemfa arofo so ye se ne mani bi na ma wode wo kra ne woni padwa nyina hye Awurade Nyankopɔn ma obedi abo na wa hye ogidie de wa ye wo kase fa wura hye Awurade Nyankopɔn mu na yi wa adwen fi abosom so fa wura hye Nyankopɔn na yi wa adwen fi baifo so fa wura hye Nyankopɔn mu na tumi bi wa asase so enti wo bompa ya sra woni yi ahoye honhom fi mu ye otan honhom fi mu na yi abufuo honhom fi mu abre bia ma wakoma mu nda ho na sumu Nyankopɔn ni yie otanfo no nya osutumi da biara da e ma obu mfu basabasa abre bia Kristofo me ebufu ene titumi bi hwe ya na wanya ye so kwan Kristofo yenji Nyankopɔn ne yedi na chi ndi yie ene ti yenji Nyankopɔn ne yenji twrasam ne ndi ene titumi bi pagya ye ahwehwe ya ne wanya ye Awurade ji Nyankopɔn ne di mfa wura ne uni padwa nyina hye Awurade Nyankopɔn mu na wo yesa na Nyankopɔn be hyira wo ebra wo som Kristo na wo kɔ asɔre na wo kita twrasam no na wo san kokoto dinsifo so o me kɔhwɛ bambo bi sɛ de ebɛbɔ me ho ban afi me protect me wɔ madwuma me yɛ sɛ de ye yi madi ɔdɔfo wo yesa de na wo yɛ wrong ma Awurade Nyankopɔn di wani mu ka no hye wo gidie din ebere bi atwam na menim sɛ tumi bi emfi Awurade Nyankopɔn no wotumi chi Awurade Nyankopɔn na so saa don hwiri mehu se Kristo no tumi ade nyina ye na ye de ho kɔ hye Awurade tumi bi mu a ene ye hu se Kristo ne ye ni da so na tumi bi a ye nim ne yakoto na napa ne awia sɔre na Nyankopɔn tumi ne buru ade nyina so chi ono tumi no esense tumi bi eni wo ti se Kristo de rofo wo tie mi se wo de wo kra na oni padwe nyina be ma Kristo a Nyankopɔn be hyira no be yo kase afe ba be ko awiye mpempem na akwakoto nwia mpempem na akwakoto abosom mpempem na akwakoto nsuo mpempem na akwakogu nsa obiti ni kurom obiti baabi edu afe na okɔ ni kurom a o ye gu nsa na watɔ shinap na watɔ wa odiska ka on de onko bi no de ama na busu epani o wukɔ agu nsa na bompai ma me na ye nanam nkonya ne mbɔ me ho bai wo ye wrong hey wadwen me hu se de me nka nkyerɛw ani na Nyankopɔn na so mu wiare wasan batam Bible ahye o motuam na wasan kɔtra so de dem na wo ka nyame asɛm wo ye wrong hwehwɛ Nyankopɔn akira kwan na hwehwɛ Nyankopɔn no ye o kɛse afi ba bedu ebi kɔkoto ndua afi ba ebi kɔtwa ndua akɛse ebi kɔtɔ nantwi akɛse de akɔda ase fama nkonya no no mbɔ me ho ban obi bɛkɔ ɔse ye bisa miti sɛ de ne ayɛ mia na konfo asɔre ne wasaboto bi egu nsuo mu ne wɔse hwɛ wahu si ya to kɔ ahoma nti ya to kɔ ahoma yi so wamfo odwan bi amba ama yɛ mfa nkɔyi musu ama wa afi nto bewu ɔdɔfo ɛyɛ azan bi na obu na menka sɛ minkyerɛ wɔne so bia ni ma obuso mankete chameleon saabo na ye chameleon hu so dane me papa de oye ma me hu yi na me kyerɛ wɔ me ka kyerɛ wɔne ense me kyerɛ me ka kyerɛ no wahu abosomfo no trek wɔ panantwie ne odwa ne akokɔ awia saa na wɔ ka kyerɛ wo no abomade eku chameleon no de ne ahoma hye no kɔ na de ato no so na ne kra ɔdan ne kra ne pepepe ne waku no wia ne wa hata na wo no wa hye ne tise botɔ nti ba ne nche na osegu nsuo na wo se wo gina nsuo no ma homa da wo kon
no ka kire so ofia baifo de wato wada no odwan de manta mo ntuko to odwan bra ne afa da no okra no anya bia mpacho ofia baifo no so obayi odwan honhom ade oye de hu odwan no kɔwe waje odwan no ne na busuafo awe na wo de onam wo na odwan no kora onya bi we na ode pressure bia we ɔhaw bia beto adesoa bia besoa na wo yam hyehyɛw na je oba bia mbɔ odwa je oba bia nya wo ya na odi mirika konfo me haye me yaw ɔsefa webra konfo me tie me yaw ɔsefa webra konfo me haye me yaw ɔsefa webra nanso na wura fi sɛ wo nyankopɔn bi tie ase na ka wo de ase da ne ntontom kɔmana nka sɛ ne ma na nto de biara da ɔrefo so hwehwɛ nyankopɔn na kira kwan hwehwɛ ne yie no nhira wo enentie na pressure bi eda nipa bi so wode ne wura akɔhyɛ sɛ niema nim wode ne wura akɔhyɛ sɛ abosum nim wode ne wura akɔhyɛ sɛ tumi nim eniti ne tipo de ye ne ya no akɔ na metie me ya o se bisade ma me okɔ bisade se ya okɔfa sika sei wotɔ nkokɔ sei wotɔ bibi sei na wotɔ bibi sei ne edikɔ yi musuo me kai pa se mra misua kakra no no bi ba mpapa nche no ka kire ne nsem bi na mpapa menim asem o ka kire no oso onkoto adwene onkoto akwa bi nam kakraka bi framu nam ne bi nonto kosia nonto chese o kire kire na mami no fufu to pa eto pa ye fufu eto pa no fa nam no to fa onu akosia no more than 14 no fa nguguso no fa nkosi dua bi so ba bia mpapa eye na so ne ye so fa kosi ho na abosom ne ba bedi no wen yo haw na fini so fa mami ka se mi kire sa tam na me hu kristo ye ko me ne madamfo ye ko me ne madamfo ba ko na me bra ye ko di to no ye di wie ne yeso ye ebu ani si ho oba mpapa ka kire ne so nko ho no nko hwe de ye ko so ko oba mpa ka kire mpapa se abosom na bedi to no abosom wo mo nsa na mbisa abosom mo nan abosom mo anu mo didi ahonhom mo na bedi to no na mo ina bedi to we na mo no nipa de sin na akɔwe arafo na konfobia dada waji se niema ne di odi wia na wu ana waka kira se niema na wo ye no wan ye ni ye nti fa foforo ba ne ye kodane ense abusua ni nyina be moti wona mo nyina wu na konfo ne de oti ho no de onwui esanse wadi sebe wadi nyamana sambi wadi sebe nkwasi asem minti e de wura akɔhye se konfo nim oni tumi bia no wa ma obi na waka kira osefa bibibra ne enko yi musuo bi ma na ensa yenyi se musuo na tumi bi di wadie be haw musuo be ne ekwa yi ma wadafo pampa ne sira wodi se awrade nyankopɔ ma ne mogya ne yekese wo so ne be ye dan kwa na ma wo hodene wo bibi ya doye bi ya doye to niema ne bi de fa kɔkye nyanka bi nyisie bi na awrade nyankopɔ nhira wo emfa nkoma bosomfo bi ndi afi ko na wie o eba be yewura November mu yeba be yewura December mu sabre bia kuta mponchi ebia tondwan wo de abomade ne kokonfo bi fie ne ko malam bi ne ko obi fie wo be hu ndwan ne nkokwa mantam ho ono ne na busu akwa kotwa wano spad we kan no bia fikra fie bia brochire ne watone ma o se ye wofa fa gu nsama me se de be wo baba me ho ban no bia gini kurom nsuo bi edi obi agini kurom nsuo bi edi no bia gini kurom tumi bi edi ne watone ma ko ma se fa ma se ne ma na me paacho won nan me paacho bosum no wonsa me papa bosum da so gu nsuo so na nsuo no ye ma na duane bi ani ye ma ne bibia nhye nsuo na eburu no na wi abɔ ne ka ho enne me ka kyerɛw se wo sum nyankopɔn na hwehwɛ gi nkwa na kyira kwa na sum ne yie na mboa Nebukadnezar sum bosum na wie ne de na ye no odane aboa Fero ya so de prim na koma saa no nim se tumi ahodo osom abosun tumi o komunti abosun tumi o de ne wura akɔhyɛ munti oni ani da so de ka okogu pubunu nim wantimi angira nyankopɔn ahenie nanim da biara da wanyinya gira nyankopɔn tumi nanim da biara da enti awrade nyankopɔn frɔse be ye na adwuma enkɔpre tumi bi mbeka mfa ye na adwuma na bosunsam sabi ayen kwasi asem fa zo bi ani so nyankopɔn no shira odo na madan kwa no ma hoɔden nsitan nkroko beduma boa wadofo agina se de wo nipa de se ne wo de wo kra beye
enye tumi na akwaji be hye oni amanase o me ka se papa nkrofo ba ne nche beji tumi ahodo o se agya ma me de ebeto meto ade a ebeto ne wa ya de ko na ma no de ko agya ma me sei ne wa ya de ko na ma no me kai mere bi atwa mu pa na obi se sebe na ware enkoso yie eni nche oba papa nche ne papa ese Jesus Christ awurade mfa ye bone nche awurade mfa bone nche no aye niema bi ma no wo se fa ko ne fa ye duane ma okuno di obedo pa arfo metena sidi ne ba bisa me ho se ebinim ye Kristofo na ye saade no Kristofo ba no ma bidware Kristofo ba ne atete wom na sabre mbisa se nkrofo na menim so mo kwa asori because na me nkwa asori ni atete wo ye de moto ahihye omu papa bom ho ba ma me nsuo bi a me de be kwa me de be gu me ho na me de be dwa me de be sra ma me spray bi a me de be pete manim ma me we bi a me de no nso aye se ne ma ni nyina ma mo no mo de ko arfo kwa afidua ne wato na odwan bi ne wato akoko bi wadi adam papa ase no ko ne baby de wamba no so na papa ade no ochechire man ne wasane ne wahye no na wabra bo ye pasa mini pa bi bebre bi o mabra bo nko yie na me bisa me ho se nkrofo awurade hu omobode gi omfi obonefo ni se be sense wode wo wura ko hye papa bosum mu eni ti e comment on life ana nyimre o se Kristo kan ho a wo be ye nhira se Kristo kan ho a wo be ye adom wo be fi adom akwa adom mu awurade se tumi bi di wachi na wo de wo hu ma Nyankopon yi a o se tumi ro nya wo so tumi de biara da arafo ho tie me emfa honhom niema ndi agro na honhom te ase sa wo so Kristo ahweso na sum Kristo ena wia we ono pa we na meta ho asema mete se de yi wo fi mu no kodi hu adanse na me se de ne yi mi fi arafo ho tie me wa tare shem o dressing wa brabo no ena Nyankopon hwehwe woni padua se wodi besi wo se afode mu chi a emfa ne be bi nkika o Christmas beba niema ye de be hihye ye mmofra no me papa ne ma de be hihye mo ba kwan mo be fa so bebi o ba ko di agro niema wo be fa mu no bisa se es fata Nyankopon anna ana Kristofo ye kopa ana Kristofo ne egu abonti ne ye niema basa Kristofo ne egu ne kwa aboso so ko bisa tumi Kristofo ne kwa aboso ko gi tumi bi Kristofo ne kwa asofo ko gi nsuo be pete ye niema so ne eton ne agi nsuo pete ye niema ye bambo eye wei eye sei orofo Nyankopon hwehwe wo na hwehwe wo kra ma wo kra enhu hia Nyankopon ahonhom na mo emfa honhom ndi agro honhom wo ho orofo se Nyankopon aboa wo na se djuma wo ye no wakobo afore kakraka ama Nyankopon emfa wure niema basabesa bi nkoka ho na emfa wo sika kakra wanya no emfa nkomo dunsi ni bi oti baabi fa ma Kristo na Kristo emboa wo fa ma obi oni bi na Awurade nhira wo fa ma obi oni bi na Awurade nto nkwa nam fa ma obi oni bi na Awurade nhye wo gidie den esanse Pharaoh esanse Nebukadnezar ne ho to na bosom so na ho to ne honi so ne honi na no nie ni da so obi ama ba bosom na ne wo som abosom pempem okuro mu de na to wo mo lasha ne bo mpaye na sa ba abosom no wanti bi gina Kristo ani wonyam mu ani je ne sa wo som bosom bia hwehwe Kristo se ma Kristo nya wo wani da so de wo so watam Bible na wo de bosom so ahyanse a wo ye no hwehwe Kristo na gya se ne ma na wo ye no arafo enche na wiase ko na wie enche na merere ko na wie yo enche na arafo Kristo abane ma etosu mienu dwane fi abosomsom ho dwane fi niema bone ne ho arafo abra bona wo bone mane mfata Kristo enche na me de masem na bada wie arafo e papa sumbosum so many years osumbosom so many years 190 so many years abrabona nkoni die biara da wadene ho to abosom so na abosom ni di hwam owuye orofo me mapa meti me ma me a wotie me se o papa bi sumbosom na o papa bi de insa sika ko so wongu nsama ne won bodo ho ban orofo sesa na Kristo ba ne meto so mienu orofo ye hansa ni abufuo fi mu
ema obi asem obeka ne ye wo ahantan ema obi abesem na obeka ne emfa umfa nche no ya hantan ne fa bone che na odrofo Kristo ba ne me etosu mienu o abosonsonfo no mfa bone nche abosonsonfo mfa bone nche o Kristo ni fa bone che wate odrofo awutie me enya ho pese menkum nya enya ho se mia me na menim na bra wiase mfa nkosi be biara de wiase hwehwe ne se Kristo hwehwe ne se obeye pam no asafurade enche na me de masam ne ba wiye odofo enche kura ya me de masam ne ba wiye eni nti do hwire mu ba bia wutie me wo masam kakra me ne be che me se huhu ni ma ne wo odofo si wo ba bi ne esi ahoma bi da wo kon na ye kwa kokumu nti fo dwembra ka che ne se konfo yo mate ne da ne ho fio ne ko bom pan na urade be jew enye ne kware de biara da baifo bi antimi nsa okwa homa meni se baifo no ho de nanso ni tumi che urade nyankopon tumi se wo de wura ma nyankopon ye na bom pan baifo ne ususa ontimi ntu ususa de biara da odje nkwa mobrohufo no nyankopon timi ade nyina ne be ye ahoɔdenfo ama do be ye nwuda nkwa se nyankopon no hira tumi bi ntimi ngira nanim obosum tumi oni tumi papa tum pempem na egu won wanya tumi bia omu therefore the kai 2012 na therefore mesi me no mawie oh my god na ma hata ne mai na me kwakoyi akogu dem na me ko wura dem ko to ma mienu bi ka kire me se ne wawie ya pem na watam me twa mani so mehu bebi ofa wo so wode me ko mehu bebi a me to bi orofo mani tie no na me dayare sabia na drip si mi so na niema e die twitwa me ho na me ho pra moja na minnim bebi a me wo na minnim bebi a me kra wo na me kra ye ti me ka se se fa se kan twa ho no maduro newu ye se ma ye wan ye de bekum na niema orofo na che na ebura dwene ntiase so arafo etode bia obi ye bibia enye ne penode ye saade no arafo obi ye bibi wa asase so bia na ye ne penode na huhum bi ne kasa kire no ani nti se wo bom pa ya kai se nipa na nkasa se nipa no ne boni bi owo mu nti anase ndi oye ndi ode ne beko hwaw mu eye bibi na control no like e bia na wo de adom bi na aso so na wo ntu se wo nya sa amane ni bi nanso ne bia wo de bi nso wo ho na wo de wo hu ye arafo se hu mi control da hu se de hu moti wati ya ka be fi so mo boa hu ti mi control ma wo ye niema ye se wo ye ko yesei fa we ko si ya fa we ko to a ko num se ko yesei ko chese niema basa enye ni pese obeye bibi boni bio nanso huhum bi ne control no eni ti odafo a wutie mi se so adoma boa ne wa hu wa kyerew ne wa ma ne nsa so wo so a ne wonya doma kyede a na wa baabe wa nanso wunwie bia nanso obra bi ti boni bi ma anaso otiama ne bi huma ko ne nche ne ko boa no nti bi fisa amane anim arafo bra Kristo nam atwa nsuo na okọ nsuo na chi no na obema na no da bodan ni mu no na ahohom na control no eni ti no ni control bi ama ne ho ahohom na kira ne de onye enti no ni control bi ama ne ho ananso nyankopɔ twe ben no oh ba ahohom ni dwane ni na se mirika de a eni na obi wo ho na owo tibie bi ma odofo na ahohom na control no kɔ ne nche ne kɔ ne mboa na bua ne wo mpai bo se de be obefi sa tibie nim odofo endi na tem odofo enjeje no odofo enkansa mbo ne ngu na brabo so na wo de ya dum bi na son wo so me ka se bra papa bo so start say control me no na mitimi da ho anadwo na honhom na frɛ me na ebo medi na ma sɔre na me nam saa bia me nshatare e bia bossa pint pa na me hye me de bedi frɛ na chi sa meti me na me gina kromu wa chichichi no ansa na ma ɔrɔfo metena ka mu wa akra e hye boxer pint ne singlet e se na ma te se tu mi ba ko foru ya na mi say ni ba
ya dum bi na so so na bia na se bia bia wo mu sa te bia na wo mu ya dum bi keke na so so eni si sa no pa sa anwumire de me ka kire oni se wodi mu mpai bobo na obi ti gote bia bi ma bo mpai bo ne se huhu ne be fi ni so akọ wo ye difo bi na huntie mi na obi wa brabo bo mpai se rade be hye ne gidie no ba twe na fi sa amane anim na wanya nhira ma ne kra rade be bre gu abontene ebi e wa brabo enye wa brabo ne se de Arafo otie me ena nyimire we amenka nche se huhumu ye adwuma papa me kamera me papa boso mani efa edi machi ne wodi machi wote me fra me na wase fadade atwa obi ne mama dade ne so kwa kotwa obi fadua bi bo uti fadua bi bo obi ne mama dua ne so kwa kobo obi hum bo we ne wani wu ne mama dua ne so Arafo na efi obi ehumia na odwane obi ehumia na odwane obi ehumia onjira manim mpo se me ko se ti bien na Awurade Nyankopon na dombo ame na me yi fi mi se o hawo nim ware Arafo ebia na wo de ne de wo me ne ka kire ade ne ka kire se kwafo obia de ne wakoma so ni a chew ne de wakoto efia sanse no woni beba ho so Arafo de bia na wo de chese oni obi nkoda na wa ko ye wia se na wadwen beba ho so ade we na makoye na kire se kodi nkonkonsan ko ye wia se na wadwen beba ho so na bia kodi aturu kokun obi kokun wia se na wadwen beba ho so Sofo papa wotie me ko hu nipa ne hu ne mobo ne bompa eboa no kai ne wompa ebo mu ni na bompa eboa de se Awurade wo be hye ne gidie ni no afi se ti bia na owo mu no Arafo mre bia twam me ka de twam nsu na me ye ne me kaya na me wodwa ben na me kokuma wu na me kɔ adwuma na makɔ na yakɔ adwuma ne e supply nsu odafo na makɔ di beans wura bi ho na me so me to beans adi Arafo de ka me ka na me su andra me ka me su sa na mbisa me se Awurade se na wodɔ me sa na ma beans wura achi kokɔ pa na metam kokɔ e bi to ma no Arafo me bɔ mu no efe mete text ni se ma bɔ mojam ni moja na egu manum na minti memmena de na ade ne gu manum na minti pingu na ma me ne bisa me se o brother Stephen undi kokɔ ni be me se na me de me san ye san ese se ba bia na me siate bia na me gira mu na me hu ba bia na me wo na se me tu ade ne gu me tugu nso obehu ade ko egu fom Arafo enye easy sa na so suru Nyankopɔ otimi ade nyina ye no ma mfa ne easy Arafo se aduane si wona me di a me hu aduane no wo mani so se me di se biada ne moja bi na bidi na mo no eye se bi nam bia minti mi mbodi abare na me wi na me hu na me ti ni so na me di awraho na me nim ba bia me nenam Arafo etimi ba me se me ntamade mfa nse me kon na me wu sensa na me bre Arafo ebia na wo de bon kwose ti bia nim bi obi komu konemboa obi wo mu enne konemboa obi wa brabo bi mu konemboa se de be obetimi afim Arafo enkondemo se nipa no konemboa se de be obefiem yenso ye ho nsa ne yenso ye ho nsa na nka Yesu Kristo ko hia ode boyeni no anaso ko hia papa no wo nsuo ne ho no ebodan ni mu no na nka otwamu ko ya nka papa no yankwaje ma ne kra nti entwa dafo bi hu nko ebra wo ka gyame yesem na obi wote bia bi mu sesa na bra bo fi sa ti bia no ka wa bra bo mu nsefa che se de be ono so ba sesa enkondamo se nipa no yenye pe e wo Kristo mu Kristo pe e na ye nkwaje wura wono na ma hoɔdene enti bia wadu no ma obi a ondu hɔ ne nso hu sɛ Kristo ne ma wudu sɛ te bia ebia na wo buru nsa mere bi atwam ebia na pɛma bere bi atwam ebia na wodi nkonkonsa mere bi atwam ebia na wodi awukɔ aduro so mere bi atwam ebia na wodi awudi awu mere bi atwam nanso Awurade na adom aboa wa bɛhyɛ wo gidie din emra Paul na okuma Kristofo na what wiase no na emra na onim sɛ Kristofo na okuma mo no emra behu sɛ oyɛ so behu sɛ Kristo Damascus kwan so obasisa obeye Saul obeye Paul no ohun se eya Kristofo na yira eniti nnuane mo wote bia bi mu se meni o mbebom na matweoma ba Kristo na Paul ya adwuma Bible so ya adwuma na chen wa na wodi Kristo achi ni mpo Arafo na bia wote bia na Kristo abenhye wadom na wasesa fi wote bia dada na wo mu na ma afoforo hu se se bia won so wabrabon Kristo betimi asesa won enkondamo se nipa no na wo eyadum bi na so wo so Paul tu wonfo no sachera wom eni ti tu wonfo na sachera se de be wo betwe won ho aba Kristo mu
obiti abosonso onya na nka wawo wonya mesem na enkoka ne ho nkosom bosom no enkoka ne ho nkogye aduro mehye wa asore nim ensom bosom emfa nya asore se de be ya obenya akra eno yelelai enkode be yie anase nkogye be yie ne emehye wo dem emfa nsum nyankopɔ emfa ndiewu se wo sum Kristo arafo obia na nso wono esense Paul ka asem bi o se de mempena ne na meye na de mepɛ no de mepɛ se meye mintimi ye da biara da boni a mempɛ no ene na meye boni a mempɛ na de mepɛ se meye minti ontimi ye da biara da ene nti enye de opɛ bia na wotimi ye da biara da ebia na wo abufuo ne wo de wonnim ebia na wo ahomaso bi ebia na wo de wonnim ebia obi ka asem a yawo mu na ebia na wo de wonnim ebia na wo di nkonkon kitinkiti bi de wonnim trase na bi sa wo se Awurade Nyankopɔn sa wo be na de na be simi no ntamu kwa me nkɔ heaven bompa ye bi sa Awurade Nyankopɔn sa na Awurade Nyankopɔn be yi de hawo ebia de ate wo hinti de bia ene nti wo hu ye a wo gyaje wo nua bi no na wo so wo de ne wo ho ene nti heaven ba wo nkɔ bi ananyi me pa ka kiro se Kristo tiase no ye no kwafu Nyankopɔn ne bobro ne nado ye ne so ne nhia ne ye kase bebre ene nti sa abre bia ye sofra na ogye ye nso semre no na me kai se ade no gumanu na me kopigu ye na bafo de odofo de o hanse me ka kire me se wo nya hu de obehu e be torment wo kra kopimta ma obewu arfo se me nhia je nkwane mere bi atwam me kai se me sofo bi ka kire me se abrantie wo ha wo adie me ntimi nsia no kwan ma wo ene je okọ okurom ko di se eboso me nachi arfo na me ho yira me na me hu de me ye me ho arfo Kristo ambema nkasabri mewu nkasabri me amakume ho ahye me ho akonfo ye ka kire se faseka mbo ho na ma faseka de wo me ho nso enko ne ya ka kire faseka twa ho na me peseka de twa me ya ka kire se yes na me ho yira me orafo se bonsam ka se otomenti wa wo life no kura hu de ode be ye o obi abekọ ne nche bi obetomenti se nipa na ama nipa na pamu afi ne nchen me ka se me brade me su adwuma saa de ne ntimi bra fa man su adwuma da biara da wo waka kire me se me fi ne nchen ko no pamu me fi ne dem no orafo se mre no pamu me fi ne dem no na me ni obi a me kwa ne nchen na me ko me ma menem ho ne wonso wa ma me dendem nti na me da bonten arafo na hunhum ne ba me so a me sin nipa 30 ahoden ba ko obi antimi nso me mu arafo na ma ye haja ananyumre me pa ka kiro se Kristo aye wadom ne wo fitibia bi ma wo soso wunua ne nsa no nso fitibia bi bosom no so okoka che nso nsan tumi ogi to na de ka che nso njai apam bi oni obi wo ka che nso ntwetwam no hu asafrade kire na Awurade na kire kwan ye esanse so ohun Kristo no o mane nkrofo no so be hu Kristo na Bible so ye adwuma tin we asuafo no krampo po a one man tam so osin edikanfo ene wo sin hifo de wo mu no bode wuro nana ana se wo jaji wunua de wo mu no wo hu kire se bintu wo kan sema jaji wunua arafo yes a wo ye mistake kese ba ko pese hwehwe agenko na kire kwana ma Kristo medi hin wo abrabo so ka kire Awurade se de wo hye me ma na wo hye me ntimi fi me tibia ni mu no Awurade hye me nwa bi so de no ntimi fi ne tibia ma me ntu ne fukọ ne nchen futuo na hye ne gidie den na Awurade nsesa no Kristo ni ye ni da aso na me kai bibia ne be de atwa me nsu me kura nse arafo obi ka so beboa me na mafi o haw mi brase bi meboa na mafi atete bi na mafi o haw no de me kwosofo ho no de me kona ne ka akosesi kwan so ka o spake bibia ha na ka akosei afero ka chem se brase mi nko bi ene se yen se wachi no de me san betena fie ayimire ne dofo amane a me fam no me hu ano 2015 for me mre na edu me de masem ba wie ye beto aso nyame ya doma ochina rofo obonefo na torment my life mre bi atwam which is 2012 2010 2009 28 rofo 2010 na me nia hoto 2009 na me bre
me didi na me a odofo mada sorry the 1 year 6 months na me ni ndaso obiara na Kristo pene mani daso na so na Kristo na o ye mani daso no kwa na me nim se wiase na me wo ma na me ni okamafo biara now onyankopon na mbam enye nyankopon na me nam anko bie ni ho onyankopon pe ene mani daso odofo wo hu Kristo yie wo hu agenkwa ni yie hwehwe Kristo akira kwan esanse me papa na nipa oba me papa nche beji tumi nyinara ebeji bibi fim papa nche nyina na me hu omo nyina ya basa orofo mu nyina ni gina pempe bia mo nkra orofo nyina ya basa na Kristo se ono ye ni na aso hene odi ye gya nyina sutumfo no ti yemfa ya kra ne nipa gya nyina ma no Bible say Kristo eprim Nebukadnezar koma eni ti na ompese obehu Kristo obehu se ofo behu na ni onyam na so orofo de ni wani da so abra Kristo nyankopon prim Pharaoh akoma no sa na bia wo prim akoma Bible say nyontuni se mawani so ase mawani so erenche na da bi reba dan wachi fema wiase anchew odofo me de ma se ma ba wie o chena nyame ya doma ye beto aso ena ya seda ne ntonto na kakra bi na meponi ani je kirewo arofo Kristo ba ne me etosu mienu enti enkoda wo bosum bi ase enkoda wo krom bosum bi ase enton san koma wo krom bosum enton san koma papa bi enton san koma papa bi so fam dase mawo enfasi kan koma papa bi so fam gushire mawo entosi insabi koma so fam petito mawo no fa nto akoko na mpetema na se de be wadwuma bekoso fa ompai bo ne konkotoje ne bo mpai enkoje oyi bi mfa mepete oniema so eni nyina wenye ho asotwe orofo kwen fa aso a na me be ye Kristo ni ochena makyerɛw nti ochena fra onwia bi no mfra ni nwia bi ne nyina yenhia sa 8 o'clock bapem 9 ni enche sa asem no orofo enne age menko abisi ne se manhia asofo bi ma Pastor Ochireba Daniel Ochireba fo kumase se manhia se papa na nkabadista nyankopon amfa no so angime fi obonefo ne se mankasa abre mawu Pastor Daniel Ochireba fo kumase SG sofo ono na je nyankopon nam so je mi fi sa amane nim nkabadista me nya ni pabiem me de aseda kase so ba ma Pastor Chum owo Accra omo mo ka ho nipa oboa me a me fi sa ti bia ni ma na me boa ho yenye mo de me ko asore me ma me Lydia Boaten arafo enanyumre we me ka kire se wo ha obi wo ha bi ma so ni nsa ne fa ne fi se wo ha wonim emma o ha wona nche ne so de biara da na mayemre bi atwam ne ma bi atwam no wo chena me ne wo be che sa asem no kwaya me fa so ko se ti bianim kwaya me fa so fim fiti o chena ko beti maka bidie na so mia meka wo me place mo iso na wate Froya no mfre ni nwia se de bia wo so ba bi na tufo orofo oti obi de me kyerɛ ka me papa fa so gi abosom na wo som na wonya mfa so bia ma wo abosom ahodo a ye som wom na nya tumi bia wo ya bra boso ensu ta no ka wo densu ka wo nsu ahodo bebre ka wo na so tafmi bia nim na tumi wo me na mankwanti na Kristo tumi na mankwa no orofo Kristo ni a wotie me anche na wiase ba na wie Sofo akoji adura be hye wasane le modie asore enche na wiase ko na wie o mi papa minister bia wo pritumi bia wakoji adura bi enche na wiase ko na wie onyuntuni bia wata wivo ne mesha hye wo tisu kakra na wa hye wo mawra so se Jezebel ho nam no enche na wiase ko na wie efedi ese nwi na ba ne nkwaye na ntwie podua o eni ne yema mumbo awade nyankopon hu yema bo no mumbo ai mo a wo hye vivon mesira wa na nwumere me ka kire o se wo hye vivon wo mpa nyankopon tie mpa bo wo hye vivon wo ni nyankopon che wa hine nde biara da wo hye trada wo nko nyankopon hine ni de biara da wo hye trada wo de tonyuma wo worship awade nyankopon wo worship bonsam ana me paka chiro se Kristo be shirawa yivon yi trouser yi mesh ne niam a hihye wuti ni fi wuti so na nyankopon shirawo se nyankopon ne beti wani ma chirawa kasa na ma nyankopon se woni na nyankopon hu a no ndombo a no hye ogidie den awade nyankopon ni wani da so emfa wura nko hye se tumi ahodo nim na tumi na ni nkwa Tumi ahodo na ye de ye ho hura ko hyem na ni nkwa na maye bi ya ho ode ni ye nyankopon ne ade nyina ne tumfo ne nyankopon ne Bible
na me di nkomo bi na asam a bonefo na hyehyɛ no onyankopɔ otimi ade nyina be yie fi no wa manadom aye kese wo abrabɔ so dia e gina wo gidie so Paul ni wiasefo nyina ye baako nanso wamfa ne wura nhyɛ sɛ nkrofo no da biara da emfa wura nhyɛ bosomfomfo no munitumi woni wiasefo nyina asome nanso na oni ɔwɔ strategy oisu oni wo ba Kristo nkyɛn ɔdafo sese obi fa ne ba Kristo mu na Kristo hu sɛ wayɛ adwuma enye niema basanko gina platform bi so enye niema basanko gina TV so enye niema basanko gina sɛ wa ho ofe be wiachi na wo da sebe adaka mmerem 7 feet 6 feet na wo da notie na wo de baaye notie mu na wo de bɛkɔ ɔdafo bɛka me ho ɔkyena na ehye me testimony Awurade nhira wo na ɔyɛ wo kɛseɛ sɛ wo share me program no ɔkye oba wo a wotie me papa me maame me sister me brother ɔkyena bɛka me ho na fa wo tworo asɛm bra na bɛkan na tufo na me fa me testimony ne meka ho ɔkyena frɛ me me plus Facebook live wi aso ɔkyena frɛ me on plus on so ne yɛnkyɛ nyame asɛm ɔkyena bɛka me ho na fa wo adwenkyerɛ kakra wo no bɛboa me de no na bɛtie bi na obi nso mboa wo share program no ma obi na frɛ obi na obi nso mbra like na share ko me page wa Steven TV Evangelist Steven TV ɛwɔ hɔ no me live obako hu na wa share program to so Christ is coming soon brade mba ne mba to so mienu share program no to so share program no unya me asɛm no Kristo asɛm no to so na Awurade nhira no yɛ okɛseɛ Awurade nto ho ɔma wo ahoɔden ɔma wo nkronkron twa wo nsra ban hia nyame yɛ adom na sɛ adepa be kyinyɛ na onyimire hia anyimire 8 o'clock ni ahya aseɛ ba 9:15 ni apon yade aseda ne entonto mema onyankopɔn wo sanse wo ɔhɔde wonim sɛ meba pɛ na meda Awurade ase sɛ anyimire wo tie mi a media ne Steven Apia betimi afrɛ me Jacob of YouTube betimi afrɛ me Steven Apia of Facebook wo pɛ sɛ wo ba ne ye fellowship a ye wotama committee 12 ado na sorry da echi me got a few opposite Dani Deku wo ba hɔ no ma ye basum ye sum Awurade ye sum ye fellowship wo no arofo fa cheme ye fellowship wo Dani opposite Dani Deku adona sorry da chief tema committee to every Thursday arofo be kama ho ne mompae ne entwa nyame asem ne enfre afoforo esense afoforo ayira ne enfrom ne enu enkambo mu sumade nyankopɔ arofo be kama ho plus o mi so anopa ne awia ewo wone Thursday Saturday Sunday Monday this time ye kodie Saturday Monday Sunday Wednesday ye wo live ewo Facebook live arofo be kama ho me baso abehye wo de ne nyina yenkambo mu sum Awurade Awurade nhira wo Awurade ntine ne mu kyira wo so be kama ho ne eche nyame asem anwumere yi ba bibiara wo no orofo frɛ me 0241 677490 ye mompae no orofo be kama ho ne eche nyame asem be kama ho tema committee 12 o adona so the opposite Dani Deku na magata fie wetin e frɛ me 054 0506 173975 0506 173975 me no man obetimi afrɛ me enti na manam to ye boba man de obetimi de aboa me kakra amenso me konka me sra me ka bebe me di kotodie egu fam me sra me pe machine pe megaphone de preachi e de akonkurase ko preachi me pe machine a ye de be preachi abonto orofo de obeboa me be kan wakoma utie me de be kan wakoma obetimi atobi ache me na me de preachi a me na mana me de 2 de 0241 677490 mobile money account betimi asane ama me na me de ato na me de preachi awa bontene akonkurase akanyame akyera akyera foforo me pe bi de akọ orofo ma ho oden so nti wo beboa na wa to se ne ma ne su ne de akanyame asema ebeboa bebre ne ya nyansam kan akwachi ya dance ne testimony akwachi so pese testimony ne kwachi na afoforo tie me de na kwachi na esese afoforo de a orofo beboa me ne nya megaphone na se machine a ye de bekasa gum na akwachi se de be ya Kristo betie na Kristo ma enso besese fi abosonsom ya konkurase bebre ko kanyame asem nsimpa ochew ya konkurase mission ya ko ekoche nema se wo nema kakra bia obetimi de aba me na mana me de tu betimi afra ne akabo ne de akonkurase akomo mo se de be ya wo nso obenya bibia hye ebi mu ahoyehia ebi mu ahokyire mu orofo wo nso obefisa ahokyire nim wo behu Kristo yie orofo hu Kristo ama foforo nso hu Kristo be ka me ho otama community
every Thursday near Mom Pie, near Senior Mason, near far Emma from Wayera, never did switch shroud. I didn't shroud, don't come one of your face. I didn't soon quite no more when the man could to me no money Jania Cassioso. I didn't shroud no yoke see between Yamaja or Bat and Uncle. Amen. I didn't see the image of baby. Or China at the same time is near China Mason. Amen. Bye bye. Peace. Shalom. I don't know.